Hello guys, good morning guys. Alam niyo yung location nito guys. Yun o. Yun, paakyat. Paakyat yan, punta doon guys. Tapos, banda dito. Yun o. Kumpanya ng SYM guys. So, na. Oh, kung taga Rizal. Kung taga Rizal ka, alam mo yan. Ano, yung binalatan namin guys. Yan. Banda ron guys oh. Kumpanya ng ano, SYM. Tapos yung banda ron, yung may ilaw na yan guys. Paakyat yan. Puntang Rotonda. Dito guys. Puntang palengke na yan. Sa unahan, palengke. Dito sa bayan ng Rizal. Rizal, Palawan guys. Overtime kami, overtime. Mainit kasi yung area guys pag araw. Kaya gabi namin ginawa. Yan lang guys, good morning. Alas 3 na ngayon. Alas 3 March 11. 12 na pala ngayon kasi madaling araw na. Bye bye.